service sa mga kasibya. Nini kabutagon sa adlaw nga it's a Wednesday na. Tunga na ta sa ikaduhang semana sa month of January 2021. Mga kasibya, kumusta? Nakahilwas na ba ta sa siging pag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw, mga kasibya. Pabutan yung totoo, mga alas 10 siguro kung makakuha tag signal feed gikan sa kining kuha na to sa Kongreso, sa lower house, kay wala gisaba pag-ayo na murag tan-aw na kuno dali-dalion gyud na kadtong pagdudang railroad bitaw ang chatcha ang kaning charter change mga kasibya. Kuan kining maoray ni tumaw gis akong pagduda na ron, no? Kay dito karon sa Kongreso ang nahitabo alas 10 karong buntag dunay ipahigayon nga committee hearing, no? Agenda ani confirm niya 10 a.m. no? Committee on Constitutional Amendments. Actually tulo ka mga committee hearings niron mga kasibya. Alas 9:30 no? Ang Committee on Energy ug ang Committee on Trade and Industry no? Ni umutuki ni no? Sa House Bill 302-5642 Regulatory Framework for the Safe Operation of Liquefied Petroleum Gas Industry, delineating the powers and functions of various government agencies, defining and penalizing certain acts, providing for the national energy policy and regulatory framework for the Philippine LPG industry. So 9:30 ni at 10 o'clock karong buntag, no? Mauna ni ang House Committee on Constitutional Amendments. Kaya na. Pwede dali tukion na nila, apsa nila ang pagtuki sa ubang mga balaod nun, mga kasibya. Kalabot sa kausaban sa batakang balaod. Ulo ang pasali kaniron nga ang kining mga provision, economic provisions, mga kasibya, sa 1987 Constitution sa Pilipinas, no? Particularly on Articles 2, 16, o 14 o 16 mga kasibya. Alas 10 nis buntag. I don't know kung ilam ning ipabati pero di may Facebook live dire. So posible ato ni mapabati mga kasibya kung maayong signal nila sa sa House of Representatives mga kasibya. Kay para nako makaingon siguro mo dali sa nimo na balaka diha June PEREZ no, pero dili duna na mo pagduda ani mga kasibya. Ang pagduda ani nga kabahin ni sa grandioso nga kining lakang, grandioso nga plano nga way mahitabo nga eleksyon sa 2022. No ang gihapon ni mga kasibya. No election mga kasibya, no? Munay pagduda, no? Pagduda pa lang na, no? Ay kapila na maguni nga gitinguha nga dunay usbon ang kining pipila ka mga provision sa konstitusyon. Ang tanang provision sa konstitusyon noy usbon mga kasibya. Pero ipaagi lang bitaw og kanang ingnon dayon nga economic provision ra nga atong usbon, no? Economic provision ra. Way labot ang ubang mga provision diha sa konstitusyon. So dili angayan nga ilambigit ni og kanang kadudahan na no election mga kasibya. Pero ang dako pangutana gud diha. Nganong ari naman itumong ang pagpahigayon sa kausaban mga kasibya sa batakang balaod nga padung sa tag-eleksyon? Di ba? Nganong timing man diha mga kasibya?
nganong di man sa kantong sayo nga bahin sa terminong Presidente Duterte uno diha toy kuan, diha toy kadang kantong pag di ba pagsugod dayo sa termino ni sa administrasyon ni Presidente Duterte diha day mga laka nga nausbo ng batakabalaon magchatcha kay magfederal na ta mga kasibya no kunas kun unsa tong ubang mga gipatugbaw ato ni adto sa gikaingon ni Senador Kiko Pangilinan gahapon nga sa ilang pag suri-suroy sa ilang pag suhid sa kanilang bahis Pilipinas mga kasibya, ang resulta sa ilang mga hearing is negatibo man ang reaksyon sa katawhan kalabot sa kausaban sa Batakang Balaod o Chacha o Charter Change mga kasibya. No? Munay nahitabo atong 2017. So nahilom to na watos passing abot ang tuig 2018 tuig 2019 way kisaw nahilom kabantay mga tusos grabe ha ako makahinomdom yung pa ni mga kasibya kay pwerte daghana atong manawag na to dito sa DYAB pata pahibaw nga sir di ami panagtapok ni sir kay nagkuan nami sabi tawag ito General Assembly kay mo pasar mi resolusyon nga mo ni mo na mo paluyo mi sa kausaban sa Batakang Balaod para mamahimo natang federal sir no ay sus na ato mga kasibya atong higayuna no pero mao lagi na ang nahitabo is gisalikoy or matawag nato nga kung sa kuan wa maka first base ang maong gihimo mga kasibya sa Duterte administration ato higayuna na di naman ta karon sa kining kuha na to, padung naman tag eleksyon, 1 year and pila lang ni. 1 year, February, March, April, May, 1 year, 4 months lang. No? Natiman nga ang kining filing sa sertipiko di kandidatura mga kasibya, no? Sa Certificate of Candidacy, Oktubre. So pila lang sa nakakuan. Pila lang sa nakabuwan. Gikan karon Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre. 9 months lang. Wala. Pilasahay na o duso na og kanang kining mga sertipiko di kandidatura mga kasibya kung dunay eleksyon. Karon wa may isko. In fact, karon gani unta kung buot ni mo naon wala na. Kinamangay na ron mga kasibya, no? Ang show sa pagkakaroon, no? Ang klaro nga show dili kay aw-olart ang wash mga kasibya, no? So kana di ba makapatumaw na si mong pagduda nga kini mao nga lakang no pag pahigayon mga kasibya sa kausaban sa Batakang Balaod no mga kasibya posible nga doon na ni kalambigitan sa plano na ipatugbaw na sad ang Noel, ang no election, mga kasibya. Oy, good morning sa tayo. Ritso ang tagkuhan dayon. Excited. Excited mga kasibya. Di kay nakakita nako sa kining kuan sa House of Representatives mga kasibya sa ilang FB page, no? FB page mga kasibya nga adto live dito ang hearing sa House Committee on Constitutional Amendments, no? Although muputol tani at 11, doon na may misa gikan sa Basilica Minori del Santo Niño, pero kung nindot gani ang diskusyon, pwede nato ibalik ini alas 12 or alas 12:30, no? Sa balita
mga kasibya, no? Muna nga, good morning. Good morning ha, good morning. Inaot nga kamo diha. Nagsubay mo aning kuan sa chatcha. Kay kani tan-aw nako. Palipat-lipat na dis katawhan mga kasibya, no? Taliwa sa daghang problema sa nasod. Chatcha na sad ilang kuan na sad karon, no? Naot di kabahin sa mga intelligence funds na sad, mga confidential funds na sad nga gipanggasto sa Duterte administration ya tong 2018 mga 2019 mga kasibya, no? Muna nga ato ni subayon kaya ang posibilidad na mapaila-ila na gani kag amendment mga kasibya sa kausaban or mga kausaban diha sa konstitusyon nato, dili na ikasalikway ang posibilidad nga ang kini karong mga kausaban nga idusok mga kasibya, no? Inigtuki ana mga kasibya. Once matuki na, kinsa pa may mupugong, kinsa pa may muhimo kinsa pa may mopahigayon mga kasibya sa kining pagpugong, no? Mga kasibya sa mga kongresista, sa mga senador nga kaalyado ni Presidente Duterte, mga kasibya, nga musukit og mga ubang probisyon diha sa kausaban sa Batakang Balaod. Specifically, ang posibilidad nga way eleksyon, no? Kausaban sa gobyerno, federal, unsa pa diha nga matang sa gobyerno mga kasibya. Posible na, no? Ug naa diha ang posibilidad nga i-railroad ug kini karon muna nakaingon ko nga ang posibilidad sa pag-railroad aning maong balaod nun naa karong higayon na. Kay ngano gud taon nga kuan, ngano gud taon natuki dayon ni, nasitar dayon ang maong kuan kining hearing, committee hearing pa hinuon ni mga kasibya, no? May lang gani kay ilang gilive. Kay kuha pa ni gilive, magduda tag samot ani mga kasibya, no? Karong buntag, no? So atangin na ninyo karong buntag, no? Mga kasibya, kung makakuha tag maing signal, ato ipabati na sa SibyaTV, no? Kay ang timing na sad si Juan, kining Angie Saniel, no? Man siya siyang programa karong buntag mga kasibya, no? So ato ning kuno, ato ning atangan karong buntag mga kasibya, no? Naa pa diri ang mga karaan pa ni mga video akong gi bantayan diri mga kasibya, no? Akong gi susi lang daan, no? Ang mao nga mga hearing kani adto mga kasibya. So ato na atangan karong adlaw ang maong committee hearing sa House Committee on Constitutional Amendments mga kasibya, no? Labot sa gitumbok nga mga kausaban, bituang kausaban sa Batakang Balaod, ilabi na sa economic provisions. Pero sa gikaingon na sa ubang mga nagduda na dali-dalion ni aprobar, kung mao rin nahitabo, madaghan sa nakugang ani nga doon na dahil committee hearing. Kada biya pagpahigayon committee hearing mga kasibya, dili na kuan, dili na dali, no? Ang patawag mga hearing sa committee, di na dali. Pero kini karon murag pas-pas da. Dali kayo ang kuan, no? Dali kayo ang kining
pahigayon sa hearing palang mga kasibya ng atangan nato unsa ilang tukion aning maong probisyon mga kasibya nga gitinguha nga usbon diha sa atong batakang balaod kasibya, no? Atong oras alas 9:21 na mga kasibya niya, medyo niinit naman diri sa mua, no? Init nga medyo kana bitaw nga gihapoy landong ba, no? Nailandong kanang murag gihabulan gihapon ang kainit sa kining kining pagpahigayon mga kasibya sa tawag gani kining dag-om or kining panganod na kita nato karon mahigayon na, pero sa latest mo naman to'y latest siguro, no, sa pag-asa wa naman to kanang nagsunod pa nga lain nga kining lain nga update, no, sa kining weather, ilabi na sa low pressure area mga kasibya. Murag karon pabuntag nga dunay sunod aning kining bahin sa low pressure area, pero muna ang katong sa latest is ang low pressure area mga kasibya, no, estimated ni 210 kilometers south of Zamboanga City, Zamboanga del Sur mga kasibya. O kita diri tungod sa probably na kuan siya na pahigayon or ni kusog ang hanging amihan diri sa ato Sugbo gahapon, dunay daghang mga panghitabo gahapong adlaw mga kasibya, no. Ang murag na sentro is Toledo ug ang Dakbayans Danau, no. Ang sa Dakbayans Danau kabahin plus norte nag-orange rainfall tagahapon, no. Mga alas 11 naman siguro to, alas 12 na nag-orange rainfall na tagikan sa yellow. Na ubaan ko ato kay sus kung naabot na rin syudad, may gani ang Northern Cebu. Di man inon maayo nga ang Northern Cebu, pero ang Northern Cebu mo ay napiktahan na itong orange rainfall kagahapon. Wa man ay mga gi-report nga kanang grabe nga pagbaha sa Northern Cebu mga kasibya, no. So ang diri Cebu City nito ang to mga I think mga alas 10, alas 11 ba to mga kasibya nga nakuan siya kining wa na siya usbi og lain pang uwan kay I think pagka 10 pag pagtuang wa na mausbi hangtod pagka hapon, no. Dihay murag totaligsik pagka gabi, pero di na gyud kanang nakabunok bitaw nga bunok mga kasibya, no. So munay nahitabo kagahapon. So far ganyan kadlawon dunay laing talsik diri sa mua, pero wa na sad tumausbi, no. Nakahayag pagani mga alas 7 pasado karong buntag ang kining panahon nato, no. Matod pa rin Ma'am Delia Pardillo, mao po na diri sa Mindanilla John, init gihabulan gihapon og dagom, no. Si Mark Philip Humawan nagtan-aw nananaw na to diha karon sa Sibulan pinaagi sa FB. Si Sana Molina may buntag, Ma'am Mels Castro diha sa Lapu-Lapu, si Ma'am Bibing Maratas hayag na taon diri sa Yati, ni init nagsugo diri sa Amoa John. Si Bossing Vincent ug Cecil Doloricon Honrado akong silingan diri sa Victor Village mga kasibya, o si J diha Honrado makauhat ni among balay diri paingon sila malabay rag bato mga kasibya, no. Si Maximiano Herasmio Bintain Jr. karong panahon na nga naa sa kalisdanan ato nasod, isalikway usa na ang katuyuan sa charter change. Mas importante unsaon pagbawi o pagtimon sa ekonomiya sa nasod nato aron mapalambo pa ang kinabuhi
sa kinabag-an nga katawhang Pilipino. Astang saktuhan nimong punto Mr. June Herasmio Bintain Jr. Maximiano Herasmio Bintain Jr. Good morning diha ni Ma'am Hana Baklayon Bungkaras, sinula kolor ang imong gisul-og runjon puwa. Oh, kani kuha la logo ani Ma'am butangan ni Santo Niño dire. Di ba Ma'am? No? Joshua Baklayon, good morning. Si Ma'am Vic Balanay Balos, mga kasibya. Si Ma'am Mercy Lauronilla, nagtanaw ron diri sa Tipolo, Mandaue. Si Ma'am Jinjin Umpad, medyo init na diri sa lasyon dyan, ipakita ng haring adlaw, pero bugnaw gihapon ang palibot. Good morning ni Jay Numiran sa Lutupan, Toledo. Sige pabag-uwan ron niyo diha sir sa Toledo. ID PEREZ Mumungan, si Ma'am Luz Gabutan, si Cristita Saraom, si Ma'am Dilia Pardillo, si Maria Teresa Agbo, si Minglanilla, Aaron Astor, Maimbuntag, si Mara Ibonalo, uban pa nato mga listeners, Manolito Silva, kung China vaccine gayon, mas maayo pangwa. Bibiano Berdin, Diaz Mandaluyong, Metro Manila. Oy, kalayo ba ni atong viewer, listener, mga kasibya, no? Mandaluyong, hisgot ang Mandaluyong, si Kuan eh. Binhur Abalos, ang kanimayor sa Kuan. Kanimayor sa Mandaluyong, mautroy chair sa Metro Manila Development Authority, mga kasibya. Ang anak niya itong kanhi Comelec chair nga si Benjamin Abalos, mga kasibya. Itong usas gihulagway nga labing way ayo nga chair sa Comelec atong higayuna nga murag kanunay ni tila ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kasibya. Bitaw kaita itong panahon bitaw ni Kuan. Pait kay itong kang Gloria ba o kang Abalos bitaw atong higayuna. Sus, basta sa Abalos ato interview, sus, murag kuwang lang. Napas Gloria sa tubangan niya samtang siya gi-interview, mga kasibya. No? Kuan, kanang tila to the max. No? Tila to the max to si Benjamin Abalos ni Gloria Arroyo, mga kasibya. No? Muna ay kuan. Muna ay lisod atong higayuna, mga kasibya. Alas 9:29 na unya sa ato lang pag-recap sa paghitabos na kalabay mga takna, no? Hinaot nga karong higayuna nga kanang kwanta nihayag nagbalik naot dias dakbayas Danau, naka-resume na sila og kining search o dili search, rescue operations, no? Rescue operations alang sa kadtong mga nahabilin pa mga pasero atong usa ka barge, no? Barge, mga kasibya, nga nasangad diha sa dungguan sa dakbayan sa Danau kagahapong adlaw, mga kasibya. Kay Lunes pa rin siya gikan sa Isabel, no, sa Leyte. Sus, naunsa ba pagdayo ng abot ani pagka-Lunes gabi isa diha sa dungguan sa Danau, mga kasibya. Nasangad man ang maong barge, no? Puno ra ba ni sa kagaminto. Naasay mga pasahero. Kung maka-imagine mo barge kanang gi unsa bay tawag ana kanang mga barkong igugubat mo sila o dili ni sila barkong igugubat, gigamit sila para sa gubat, no? Not necessarily nga kahimanan ni sila, ulo kahimanan sila, pero ang ilang function ani is to transport, no? Wa ni sila matawag na to nga kana bitawng ay mga armas siguro diha, mukarga ni sila, karga ni sila tangke digira, karga ni sila mga 6x6 truck, mga sundao ato ikaduhang gubat sa kalibutan, mao ni ang gamit ani mao mga barge. Pagkahuman Second World War, diha may mga ngilngig sa mga Pinoy, mga taga Sugbo, mga lain-laing bahay sa Pilipinas nga nakauna-una, gipamalit or gipangbilin ba ning mao nga mga sea vessels, mga kasibya, atong higayuna
agi kuan sa mga negosyante kanang mga utok negosyante ba ay sus gi kuan gihimong di pasiruan na Ginoo no mga kasibya di pasiruan hangtod karon gamit pa kay ang mao mga barbs. In fact na ay mga kabantay mo nang naarbitaw diya sa one wharf na ba na murag mag-ayo diya murag ship repair na siya nga narada prince da akuan yun na may bayon diya sa may wano no wano luok kana din pita di ba garan diyang ayuhon mga barge no kana sa wano barge na ilasan no so kana siya kani danaw asa ni dito mga barge sa gihapon na magtabok-tabok diya sa atong mga kaislahan sa Pilipinas sa mga kasibya no so muna siya ang nasangad diha sa kadagatan sa dungguan sa dakbayan sa mga kasibya ginaot nga kini mao nga problema masulbad ni Karos Coast Guard kaysa 79 no 79 ka mga tripulante o mga pasero 50 kapin sa kining pasahero 30 kapin o 20 kapin diri sa kining mga tripulante mga kasibya 27 pa no pulos ni sila mga pasahero ang naluwas o nakuha na sa mga tinugyanan sa Danau Coast Guard mga kasibya no munay nahitabo karong mga higayuna so naot nga way na unsa aning mga sakay aning maong barge mga kasibya no naot nga way na kuan diha na angol ba or sa ba diha nga nasugatan nga kakulian no kay kapeligro almost 2 days na sila nag-star sa maong kuan nag-star mga kasibya sa maong barge no 2 days almost 2 days na mag 2 days sila karong pizza ani karong gabi no mga alas 8 sad sa gabi na naa sila diha sa maong lugar mga kasibya no so naot nga kuan sila maluwas na ba no mabalik diri sa mga kasibya no aw nato sa action ani sa Coast Guard yan kamot sa makahinabi ang tata ni Roselier ba siya Layan no ang tigpamaba sa kining dakbayan sa Toledo kay pangmustahon tato mga naigo intaw natong mudslide no mudslide landslide unsa ba to nga slide nga kasibya nga diin na gisusi ni ron no kay sagol lapok sagol bas sagol yuta mga kasibya diha sa sitio Tadtaran sa barangay Kalubihan 2 no sa Dakbayas Toledo tungod gihapon sa pagsigi o kanang pagsigi o kining sa itawagan na uwan no mga kasibya gani na abot dito sila si Mayor Joy Perales no og sa ila nakita ang sitwasyon ila dayon nga gipabakwit ang gatusan ka mga molupyo anang maong kining village no naa sila sa kuan actually naa sila sa bitaw murag tiilan sa bukid no ang maong mga molupyo no so gimando na ni Mayor Perales ang pagpabakwit aning mga gatusan ka mga molupyo anang dapita mga kasibya hinaot no na dili ni kuan why mo sangpot diha nga daotang pahitabo duduna siguro gyud sigurado sa gyud no nga dunay ni mga nagusbat siguro ani nga mga balay no mga naigo yun siguro no sa pagpahigayon no sa nasinati nga landslide or mudslide diha sa sitio Tadtaran barangay Kalubihan 2 sa dakbayan sa Toledo mga kasibya no
uh, may situwag na lagi bakwit naman ni sila, no, pero mao lagi di ba kaniti maan dias dakbayas tulid nga nanay mga buki diha nga pwede ng gabuka, no, labi na ang padayon nga pagpangugko diha or kanang pagmina diha sa kanhi Atlas ang karon Carmen Kaper mga kasibya mangayo lang sa tag-update kung unsa na update atong kato sigurado kita patay na tong unom, no, ka mga minero mga kasibya nga nalubong buhi, no, atol nga sinati ang landslide, no, na nahitabo ang pag-landslide mga kasibya diha sa Bigapit ba to, no, Bigapit sa Dakbayan sa Toledo, sa Carmen Copper nga namin mutang sa Dakbayan sa Toledo mga kasibya. Salamat kayo SibyaTV, we will never miss to watch you every day. Gikaning Reyna PEREZ sa mga kasibya. Kung saan ikaw, Reyna. Blessed morning, Monday, June. Why KAPARES? Si Norma Batubalunos watching from Lahug sa Dakbayan sa Subo. Mga kasibya. Kung suwayan o cannot be rich pa man ang kining pag-asa mga kasibya. Wa patay pag-asa nga contact na to sila karong buntag so yan na to panawag balik ha kung kuan ba mo kuan na ba di na ba cannot be reached mo cannot be reached sa gyapon cannot be reached sa gyapon mga kasibya, no, na masusi na diya pag-asa inyong number diha, no, inyong telepono diha sa inyong buhatan, no, kay manawag matag karon og unya ni para mahatag sa namo ang latest mga kasibya sa lakat sa panahon, no, sa kining atong weather karong higayuna, no, naot nga makadungog sad mo sa latest mga kasibya, no. Okay, so 9:39 na sa kabuntagon gili na ko balik diri ang kuan gili na ko balik diri ang sa okay gili na ko balik diri ang sa dublin diri ano na do tara de okay 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 andam na tani, no, sa pagpaminaw karong taon sa live feed gikan sa Kongreso mga kasibya. Ako rin nagsugod na tungo sa ka-hearing sad, no, itong sa House Committee on Energy o sa House Committee on kining House Committee on Trade and Industry, no, labot ni sa LPG mga kasibya, no. Minaw tagamay aning kuan ha pinagpadayon man ning diskusyon, no, sa kini bitong masakop sa House of Representatives dito sa batasan o sa dili batasan sa kining House of Representatives dito sa Estados Unidos, no, kay kaya din sa Pilipinas kung dunay impeachment mga kasibya, no, mo panyo ka, no, mo himo kani sa pagbutar mga kasibya. So karon dati nakuha nga live feed sa panyo ni sa House of Representatives ni, no. So ni kuha na sila yung ang resolusyon ni kalabot sa pag-impeach ni kuan ato paminawan kadiyot ha.
So, tanaw na ko ha. Cool man. Yun ha. For what purposes does a gentlewoman from New Jersey rise? Madam Speaker, as the member designated. Okay, she did. She did. She just was not. Kuan pa sila, maraming mga diskusyon pa dito, mga Purposes does a gentlewoman Sibya, from New no? Jersey Lining a rise? feed sa House of Madam Speaker, Representatives as the dito member sa designated by Mr. Schneider Estados pursuant Unidos. to HRES 8, I inform the House that Mr. Schneider will vote yes on HRES 38. So boto na ni atong ginaaw diri ha ang ni may supak sa mga Democratic members, no? 109 na nga ni Uyon sa Democratic Party ni ng mga kongresista, kunya Republican supak 150. For what purposes does the gentleman from Ayun Virginia pa rise? ha. Or What labaw ang purposes does the kuha, no? gentleman from Virginia Labaw ang rise? Madam Speaker, as the member Republicans. designated by Mr. Blumenauer pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Blumenauer will vote yes on HRES 38. As the member designated by Mr. Lowenthal pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Lowenthal will vote yes on HRES 38. As the member designated by Mr. Peters pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Peters will vote yes on HRES 38. As the member designated by Mr. Liu pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Liu will vote yes on HRES 38. For what purposes does the gentleman from Tennessee rise? He's got to turn the sound up. For what purposes does the gentleman from Tennessee rise? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Fleischman of Tennessee, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Fleischman will vote no on HRES 38. As the member designated by Mr. Desjardins of Tennessee, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Desjardins will vote nay on HRES 38. The gentleman from Illinois rise. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Grijalva pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Grijalva will aye on House Resolution 38. And as the member designated by Ms. Presley of Massachusetts pursuant to HRS 8, I inform the House that Ms. Presley will vote yea on HRS 38. Hindi dito mo barog din, no? Dahil sa style Amerika, hindi dito mo barog na tunay kuan mapahibaw ra ka ikaw nga membro ka dili ka present do na kay mo designate dito nga Connecticut rise. representative or unsa ba, no? Nga representative sa partido mga kasibya, no? Muna ang estilo dito sa Busbay Balauranan, ha? So naglabaw ang kuan oy marag mo daog Trump ani marag di makuan marag di mo unsa ni di ni mo lambo ang impeachment mga kasibya, no? Kay ang supak 159 ang kining uyon 122 ra ka mga kuan ni uyon mga kasibya, no? Unya daghang mas daghan pa mang neutral nga votes mga kasibya, no? Sa Democratic Party 95, sa Republican 50 mga The kasibya. member designated by Ms. Titus of Nevada pursuant to HRS 8, I inform the House that Ms. Titus will vote yes on HRS 38. Boto ang laing kongresista ang mga kasibya 130 yes, supak 163 mga kasibya, no? So doon na nalay pila
136 ka mga Madam Speaker, votes. as a member designated by Mr. Bishop of Georgia, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Bishop will vote yes. He will vote yes on HRES 38. Madam Speaker, as a member designated by Mr. Thompson of Mississippi, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Thompson will vote yes. He will vote yes on HRES 38. Madam Speaker, as a member designated by Mr. Richmond of Louisiana, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Richmond will vote yes. He will vote yes on HRES 38. Does the gentlewoman from Michigan rise? As the member designated by Mrs. Dingle pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mrs. Dingle will vote yea on HRES 38. As the member designated by Ms. Axney pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Ms. Axney votes yea on House Resolution 38. As the member designated by Ms. Lee of Nevada pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Ms. Lee votes yea on House Resolution 38. As the member designated by Ms. Capter, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Ms. Capter votes yea on House Resolution 38. For what purposes does the gentleman from California rise? As a member designated by Mr. Villa pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Villa will vote aye on HRES 38. For what purposes does the gentleman from Texas rise? Madam Speaker, as the member designated by Ms. Fletcher pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Fletcher will vote aye on HRES 38. So latest sa pagkakaroon ng mga kasipya, nabaka po ng no, no sa pagpa-impeach ni Presidente Donald Trump, ang outgoing president sa Estados Unidos tungod niya itong kagubot lagi nga niulbo dito sa Washington, mga kasibya. So estilo diyan ilang house, no, ilang relatives diya sa Estados Unidos mao nga uwa ka diha physically, dili ka physically present, kailaing may kauban nimo sa kongreso diya sa Amerika nga mahimo nimo nga mo'y sa tawag na member designate representative, no, mga kasibya. So muni sila ang kanang mobarog, magdaan din sila nga ako si kongresista kuan so and so member designate sa kuan kining gitugtan ko nga muni makabutar ko niya mutar ko nga mao ni nga na ang style din nila. Uy, sikit ang mga yeso nga po sus makita ini mo dito sa Amerika, ha? Ano ka rin kapilian dito? Yes or no ra yun, no? Ya duha ra man sa good Democratic o Republican, wa gyud magpa kuan siguro magpabubuang nga unsa na? Ang kuan siya, no? Ang no 181 ang Democratic Party, ang party ni President Joe Biden 164. Gamay na lang ang option mga kasibya, no? Nya daghan para ba boto ang kuan, daghan pagboto ang Estados ko na ang mga sa Republican Party
sa Estados Unidos, mga kasibya. 182, 166 sa tag scoreboard ko anda sa duas basketball, mga kasibya. PEREZ 38. Now, kanan, kita nyo sa screen, no? 182, 167. Thank you, Madam Speaker. As the daog member ni mga designated by Ms. Democratic ani Strickland of Washington, o mas tampa pursuant ni to HRES mga kasibya. 8, I inform the House that Ms. Strickland will vote yes on HRES 38. So 170, 183, 13 na lang ang labaw sa Republicans sa mga Democrats. O pa 183, 74, 183, 175. Walo na lang. As the member designated by Ms. Patangan Custer tani. of New Hampshire pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Custer will vote yes on HRES 38. So balik og siyam, no, 185, 176 mga kasibya. Tanaw ko murag maapsan eh. Kining maong The pagkakano. gentlewoman from Virginia rise. Thank you, Madam Speaker. The member designated by Mr. McEachin pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. McEachin will vote yes on House Resolution 38. And as the member designated by Ms. Porter pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Ms. Porter will vote yes on House Resolution 38. So, maog hapon, 185, 76 mga kasibya. 185, 177. Balik sa 186, 177. Balik sa siyam. Pito na lang. 186, 179. Napunaan ng Republican o duha. 188, 180. Walo. Basta tulingan ni. Happy tingin mo man. Ipila na ni ka mga boto. Gentleman from Pennsylvania rise. Ani balik ang double digit 190, 180. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Lawson of Florida, 5th Congressional District, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Lawson will vote yes on House Resolution 38. Balik walo mga kasibya. Balik sa pito 190, 180, 180, uy, lima na lang. Upat, 190, 186, wala. Maapsa na nung taon mga kasibya, no? House Resolution 38. As the member designated by Ms. Wilson pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Wilson will vote yes on HRES 38. Yung sa itong kongresista nga babae da. Kahuman yang gitapuhan o kuan. Tissue ang kuan, microphone. Nindot sa sakto sa ito yung ibuhat yun. No? Sakto ito yung ibuhat mga kasibya. No? So 191, 187. No? Mga kasibya. No? Kung imo ning, uy, tulo na lang. Wala. 192, 89. Mga kasibya, murag impeach ani Trump, mga kasibya. No? Wala, duha na lang. Usa na lang yun. 193, 192. Hasta tulinga. Kasi kaon na sa dani. O kining, mga kasibya, ato paabuton no? Paabuton tani. Kining maong labuan sa nagkahigpit karon nga butasyon sa mga sakop sa House of Representatives, ikaduha na ni nga ma-impeach si Trump. Wala, tabla na. Labaw na ang Democratic Party. Ang Democratic nga mga kongresista. 195, 193 mga kasibya. No? So, toilet kalit ang ano?
Democratic Party murag gipilit 193 ang ilang kontra. 196, 194. What purposes the gentlewoman from Michigan rise? As the member designated by Ms. Ocasio-Cortez pursuant to House Res 8, I inform the House that Ms. Ocasio-Cortez will vote yes on House Res 38. So 200, 196, labaw nag-upat ang Democratic members, mga kasibya, nga niuyon sa maong resolusyon. Mga kasibya, oras alas 9:56 na, inaot na pa mo diyahan, uban pa mo na to sa atong tulumanon mga kasibya, no? Ato sa nibasahon ng pipila ka mga kuan kining pipila ka mga mensahe sa atong mga naminaw nananaw karon. Si Ma'am Norma Romarate, salamat sa lain kasayuran nga imong gihatag karon buntag June. Si Mary Ann Pipito, classmate Mary Ann Pipito, init ta po diri sa Konsolasyon. Good morning sa diha ni Terry Irida, si Fe Oronual, si Nerly Piocnasya, si Reyna Perez. We never miss to watch you every day. Gikan pa sa alas 6 ang takna sa buntag, no? 204.98 ilan ni kaboto ang ipon, murag 30 kape na lang, no? Sa trilingan niya Pero kung imong sundon ang wa pa makabotar sa Democratic Party 18, ila 204, 18, 2, 21, 222, no? 222. Ang 198 o 13, ilang ni? 2, 1, 2. 212. So labog na po. Kung straight na ni mga kasibya, no? O dire, 211. Ang sa Democratic Party is 222. Hingiga ni skura. So, kuhaan yun ha? Di ka pwede mo kuhaan dito, no? Mulahi o kuhaan? Mulahi yung kanang baruganan bitaw. Kung naa ka Democratic ka ba, subay ka linya gisubay sa imong partido. Kung Republican sa ka, labaw ng subay sa ka sa unsay baruganan sa imong partido mga kasibya, no? Pero dire nga binutaray na basta pasikat pa magyapon ay mobarog niya sada as a matter of privilege Mr. Speaker. Tuguti ko nga makapasabot sa akong boto. Hasta ini pasabot abtan magsiyam-siyam daw paabot ay mga kasibya, no? Uy, 208,199, no? 208,199. So, ang final score final vote cast is 222, ang usa 211. No? Pero mao ni ang mahitabo mga kasibya. So, impeach si Trump no? Ha? Minaw na to say proceeding aron dito mga kasibya, sige pa manig boto sa pagkaroon 211 niya 200 mga kasibya, no? Anong tingog? So wala si tingog pala wala gusto mo kuan. Wala si gustong butar. Pero na pa man. No? Sige pa man ang kaning yay mo ni ang yes, ang nay mo na ang no, no? So yes 212, ang nay 200 mga kasibya. So may kuan 213, 200 mga kasibya. So siyam na lang diri sa Democratic Party, Republican 11 na lang. So ana dili kapas mga kasibya, no? Dili ani kapas.
20 na lang butos ang kinahanglan, no? Para maihap tanan, no? So 11 222, no? 11 222 minus 211 pila 11 na sad, no? Dus man niya uno, so 11 ra. 11 na labaw kani pagpakita gini mga kasibya unsa ni ka kuan, no? Unsa kahigpit ang ilang lagda labot sa pagsubay nimo sa kining imong partido, unsa baruganan sa imong partido, kinahanglan nga bisag supa ka imo ginang kuanon, imo nang tumanon, imo nang subayon mga kasibya, no? Rene Madera, si Maria Agbo, good morning. Si Hana Baclayon Bongkaras, why pamilok ka dyan? Ha? Pero murag maihap na nato, Ma'am Hana, no? Pilay final outcome ani kaya may muning no na screen diha gyud lagi butang diha nga kanang makakuan ka makahimo kapag monitor batag karon og unya ingani sa tatanong na ingani mga kasibya, no? Diri sa tuwa, pito na lang 215 mga kasibya. Murag ila man giputol ang audio sa ano, giputol kanang giwa nilang audio sa lower house mga kasibya, no? So ini kahuman ani daog man ni ang bahin sa pagpabor sa resolusyon, no? May impeach Trump. Tanawon nato unsay may tabo ani sa mosunod nga mga takna. Alas 10 na sa kabuntagon, unom na lang 216 6 216 ya 6 na pa makabutar, wa kapadayag sa ilang pagbutar mga kasibya. 217 ang Democratic Party, 203 ang Republican Party mga kasibya. Unya 5 na lang sa Democratic Party, 217, unya Republican 203, 8 pa ang ilang kuwang mga kasibya. Pero imo pa ding imo pa ning nga nakapaspas ilang botasyon, no? Kita siguro karon murag nag-ilugay pa ato mga kongresista mga kasibya, no? Mga kuan kining sabi tawag ana kanang makitaan man no, transparent kay sila dito ba, no? Karon no 217 Democratic Party, 205 at 203 sa Republican Party mga kasib, no? Pabirog ba ha? Ang mapa man ni man ibiya ato pagtuki nila dito sa Senado o sa Kongreso sa Amerika kung pagtuki nila pag ilang kuan nata mubutar sila sa kining diha sa asa sila nimutang butar ba sila according their conscience sa mga kasibya, no? Diha nag-monitor pa itong higayuna mga kasibya, no? So mo ang gihapon mo man mo 217 203, no? Pila man ka minutos, wa man mo kaging atong video wa man sa, no? Mao na human na yung pa ha minaw na to bisan na yung mga pakigpong ron mga kasibya mao na siguro ni, no? Wala siguro mamutar ang uban, no? Tulo diri sa Democratic Party ang 8 sa Republican Party mga kasibya. So labaw kuan, labaw unom ang Democratic Party sa pag-pa-impeach ni Presidente Donald Trump mga kasibya, no? Mao gini, no?
Minaw na to wa ba mga pagkipo nga ni pagpahibaw sa official nga resulta, no? Mga kasibya. O kaniyot kaya ako sa susihon sa ning gikan tas House of Representatives dito sa Estados Unidos, ari sa tas House of Representatives diri sa tuah kung nakasugod na ba ang ilang hearing, no? Wa pa man. Wa pa gyud. Wa pa live, no? Wa pa. Wa pa gyud. No? Ang kining ikan sa lower house mga kabya. Adalan iro gamay ang sa balik ta sa House of Representatives sa Amerika. Democratic Party tuti, Republican 203 mga kasibya. Kani siguro nahabiling was Democratic Party gipangita pa ni ron. Kani isang walong nahabilin sa Republican Party gipangita sa siguro ni ron. Ha? Hinaot wa ni babag ani ba? No? Kani ron ko ano, hinaot diha ron sa gawas Capitol mga kasibya. Wa nay kuan wa na nay sabi tawag ani kanang wa na nay babag diha niya ang kining mga nagprotesta diha ron, no? Ikuan na sila. Bantayin na pag-ayo, no? Ang mga nagprotesta diha karon sa House of Representatives. Kung naa man gani ha, diha sa House of Representatives kay mapariha atong nakalabay mahigayon mga kasibya nga pwede kagubot yun sa maong lugar mga kasibya, no? So inaot pa na malinaw na ni, no? Dayon na ni mga kasibya kini karong maong wala man na sa Democratic Party 222, ang Republican Party 203. I don't know kung mao man final figure naman eh, no? Okay, so mga kongresista sa magkaron busy kayo kuan ni kanang timbayay sa ilang kaugalingon. Kanang mga corrupt nga politiko di na pwede padaganon bisan unsa nga posisyon sa gobyerno para makontrol ang papanawat sa kwarta sa katawhan o kwarta sa gobyerno mga kasibya, no? So Bibing Maratas, interesting kay nga balita John kamo sa Sibya ang nag-una. Matod pa rin ni unta anak po rin sa tuwa John, unsaon man sa tuwa daghan drama. Dili drama sinyagitay, mahimo magsinukmagay pa na diha, no? Ay nako mga kasibya, wapay signal ri balik sa kuan ha or audio, no? Audio feed sa House of Representatives dito sa Estados Unidos ay noon say mahitaboan ni mga kasibya muragi kuan pa siguro ni sa secretariat, no? Kita man mo secretariat sa pagkaron. So tanan-tanan na ini sila 222 Democratic Party unya una pa napay debut. Gumnon yun nila, no? Kaya ni 204 na ang supak, 7 ang pabilin nga wa pa motar diri sa Republican. Sus kung ikaw mapabombuan ka sakop ka di Democratic Party ka o Republican Party mga kasibya, ay magpabombuan kay baruganan ba? Di ka makulatahan dito. Di ka i-ostracize dito mga kasibya, no? Bitaw, muna akong paglandaw dito nga kung doon mo sukwahe panaglitan, sos, kuninita na mga kasibya, no? Sa imong mga kaubanan mismo, sa imong partido, no? Mga kasibya. So, naot nga, kining maong sitwasyon mga kasibya, no? Mga kuha ni
ma ma dunay mga kausaban nga ato makita mga kasibya. Ilab na diri sa ako kung dunay angay usbon diha sa kun mga kun sa atong konstitusyon ang bahin sa kuan kanang bahin sa unsa ni sa kaning bahin sa partido balik ta atong ano liberal or nasyonalista or kinsa mga partido mga kapamilya nga kuan patigbabaw ba no two-party system mo din na two-party system balik ako uyon pa na mabalik ka dito sa katong saang panahon no mga dekada 30 kamot sa ani na mga nasyonalista o mga liberal mga kasibya ikaw either mo liberal ka either mo nasyonalista ka kung liberal ka wala ka ganahe sa nasyonalista awan na kaganahe sa mong partido tabo ka dito sa nasyonalista kung nasyonalista ka unya mo wala sa kaganahe at tabo ka dito sa nasyonalista no pero anhan mo makita nga kung palitan two party system ta magpangiko ang mga kongresista mga senador mga mga kining gobernador uban pang mga sakop sa partido nga magtabok-tabok kay unsa pa may imong kuan unsa pa man tayo imong kana bitawng nga ikaatubang mga kasibya magsigi kag tabok-tabok og partido mag-independent na lang ka nya dito sa house dito kuan why independent dito mga kasibya 204 gyapon sa no 222 sa Democratic Party mga kasibya no so kana siya why no why dependent members sa ubos by balaoranan dito sa Estados Unidos ilang siguro ng humno no una ni sila mo pahibaw sa official results pero wala daog naman no I don't know sa ilang lagda dito sa impeachment kung ang pagdaog ra ba sa yes ang kaning maong house resolution mga kasibya no mao ra ba nay basihan dili kay pareha sa ato na 2/3 na panay sa panang ubang mga 50% plus 1 may ana bitaw nga kining kwan ana nga sitwasyon kung gawas na ang resulta sa votasyon kinahanglan mo ni imong makabot kinahanglan mo ni imong kuha nga boto mga kasibya no posible do na ni kuno pagtapos ng mga kasibya no kay murag mahuman-human na ni pero diri sa ubos bay balaurana nato murag nagsugod na mas kongresista Alfred Garbin no ang Alfredo Garbin ang chair sa House Committee on Constitutional Amendments na sayang komito kuan pa kining sa tawag ani kaning kuan pa kining nag-roll call pa no si Wesley Gatchalian mao day vice chair aning maong committee no unya kisa pa ning uban ay nakita kong kuan Deputy Speaker Rodante Marcolita kasibya no so si Aline Villaluz mao karoy committee secretary nag roll call karon sa mga sakop sa committee so duna na yung mga kuan nangabot na sa didto ang mga eksperto ni bahin sa konstitusyon ni abot na ron dito sa committee hearing sa House Committee on Constitutional Amendments ato ning On this vote, the yeas are 222 sa House and the niya nays sa US. are 204. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
So, official na to, no? 222-204, mga kasibya. Nindot sila set up dito sa house. So, doon ra gyud kay sila ba, no? Please ato, mura grandioso kay nang entablado diha sa kuan speaker diha sa ubos bay balauranan, pati taasa. Pati taasa gyud, no? Kuan kayo kanang murag maglisod kag kabot. Paminaw taning dugang mga proceedings dito sa For what purpose House does the of gentleman from Representatives Maryland seek recognition? sa pay mga Mr. murag Speaker, pursuant to debate House nila. Resolution 38, I call up House Resolution 21 and ask for its immediate consideration in the House. The clerk will report the title of the resolution. House Resolution 21, resolution calling on Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize the principal officers of the executive departments of the Cabinet to activate Section 4 of the 25th Amendment to declare President Donald J. Trump incapable of executing the duties of his office and to immediately exercise powers as acting president. Pursuant to House Resolution 38, the amendment to the preamble printed in House Report 117-1 is adopted, and the resolution as amended is considered read. The resolution as amended shall be debatable for 1 hour, equally divided and controlled by the chair and ranking minority member of the Committee on the Judiciary or their respective designees. The gentleman from Maryland, Mr. Raskin, and the gentleman from Ohio, Mr. Jordan, each will control 30 minutes. The chair now recognizes the gentleman from Maryland, Mr. Raskin. Mr. Speaker, I ask unanimous consent that all members may have 5 legislative days within which to revise and extend their remarks and insert extraneous material on HRES 21. Without objection. Mr. Speaker, I yield to myself 3 minutes to begin. The gentleman is recognized for 3 minutes. We've experienced the trauma of a violent attack on this House of Representatives, on this chamber, and on all of the people who work here. An armed, lawless, and enraged mob smashed windows, beat up and crushed Capitol Hill police officers who cried out in agony, overcame and subdued law enforcement, killed or caused the deaths of at least 5 American citizens, including a heroic Capitol Hill police officer, Brian Sicknick, and 4 Americans, inflicted serious injuries on dozens of police officers and other people, including 15 officers who had to be hospitalized. Chanting, "Stop the steal," and "Hang Mike Pence," they threatened the lives and safety of the 3 individuals in the line of succession to the President of the United States. They built a gallows right outside the Capitol. They screamed, "Where's Nancy?" They stormed the Speaker's office and they occupied it. They stole government property. They trashed the place. They terrorized officers, staff, and members. They branded a Confederate battle flag in the Capitol of the United States, something that didn't even happen during the Civil War. They allowed hundreds or thousands of people to enter without metal detector or any kind of security screening at all. Not only to desecrate the temple of democracy and to spit in the face of Congress, but actually to interfere with the counting of electoral college votes in the 2020 presidential election. They may have been looking for Vice President Pence and Speaker Pelosi, but every person in this room could have died. As a shaken Senator Lindsey Graham said, the mob could have blown the building up. They could have killed us all. Mr. Speaker, whether or not you believe the President's course of conduct in encouraging, building, summoning, assembling, and inflaming the mob, lighting the flame, as Congresswoman Liz Cheney put it in a very powerful and cogent statement this evening, whether you believe that that was a high crime and misdemeanor, an offense against the Republic, that's a question for another time. And to put my cards on the table, I think it was a crime against the Republic. But leaving that aside, I think every member in this body should be able to agree that this president is not meeting the most minimal duties of office. He is not meeting the oath that he swore to uphold and defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. He is not protecting and defending the democracy itself, the process
of electing the president. He is not respecting the peaceful transfer of power. He is not taking care that the laws are faithfully executed. He is not protecting the republic against mob insurrection, invasion, and hostility. He is not protecting the Republican form of government for the people of the United States when he allows this to happen. This resolution is simply asking Vice President Pence to exercise his powers under Article 25, the 25th Amendment. I grant myself 30 seconds more. Gentleman is granted 30 additional seconds. You may proceed. We are simply asking Vice President Pence to exercise his powers under the 25th Amendment of the Constitution, Section 4, to convene the cabinet and to mobilize the cabinet to state and articulate what is obvious to the American people. This president is not meeting the duties of office and is clearly not capable of it, and transfer the powers to the vice president under the 20th Amendment. With that, I will yield now for 1 minute time. Oh, I will reserve the remainder. Gentleman reserve. This time, the gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I would yield to the gentleman from the great state of California, Mr. McClintock, for 2.5 minutes. Gentleman is recognized for 2.5 minutes. Thank you, Mr. Speaker. What a sad and ominous way to begin the 117th Congress. Hasn't this body done enough in the last session to divide our country and abuse our Constitution without carrying that damage into the new session? The 25th Amendment specifically addresses the incapacity of the President to discharge the duties of his office. It was never intended as a political weapon when Congress doesn't like the way he discharges those duties. Now, I've read that speech. He never suggested rampaging the Capitol and disrupting the Congress. He urged them to, and this is an exact quote, peacefully and patriotically make your voices heard. Now, many of us Republicans joined a bipartisan vote to respect the Electoral College votes, despite our suspicions and our misgivings and our desires. We did this because the Constitution commanded it and our institutions depend on it. Now, today, those same principles should compel a bipartisan vote to oppose this grotesque abuse of the 25th Amendment. Last week, the majority argued that the President tried to misuse the Constitution to overturn the votes of the Electoral College. Well, he asserted no direct power. Rather, he urged the Vice President and Congress to do so. Many of us declined his bad advice. Yet this week, the majority directly is asserting power to misuse the 25th Amendment in a manner that does overturn the votes of the previous Electoral College. Don't they see that they are committing directly the same offense they accuse the President of committing indirectly? Every act we take builds a precedent for future acts. Once Congress asserts this new role as armchair psychiatrists and a new power to equate intemperate speech with functional disability, the most important pillars of our government, stability, the rule of law, and the separation of powers, will fracture. It won't affect this president, but it will stalk future presidents from this day forward. For their sake, please don't do this. Yield back. Does the gentleman reserve? All right, the gentleman from Maryland is recognized. I now yield 1 minute to Speaker Nancy Pelosi. The Speaker of the House, Ms. Pelosi of California, is recognized. Speaker Thank you very much, Mr. Speaker. I thank the gentleman for yielding and applaud him and salute him as a constitutional scholar, an intellectual resource, and the force of justice that he has been as he has crafted and advanced this resolution. And I thank the entire House Democratic Caucus for the love of country, determination to protect our democracy, and the loyalty to our oath that have been so beautifully manifested in this dark past week. Mr. Speaker, a dark week it has been indeed. On Wednesday, the President of the United States incited a deadly insurrection against America
that targeted the very heart of our democracy, this temple of democracy, the United States Capitol. Defiling the genius of the Constitution, separate but equal, attacking the first branch of government, trying to prevent us from ascertaining our constitutional duty to ascertain that Joe Biden and Kamala Harris will be President and Vice President of the United States. The gleeful desecration of the Capitol and the violence against Congress, our staff, and our workers are horrors that will forever stain our nation's history. 5 Americans have died following the violent attack. More than 50 police officers were seriously injured, including 15 officers who were hospitalized. On behalf of the House, I salute and express deepest gratitude to U.S. Capitol Police for the valor that they showed in protecting the lives of members, but especially protecting our staff and those who make Congress function. Mr. Speaker, this is a sad day for our country that we have to come to the floor in a way to defend the Constitution of the United States at this time. The facts are very clear. The president called for this seditious attack. For days, he urged supporters to come to Washington for the insurrection. Wednesday morning, he participated in a rally to encourage the rioters to march on the Capitol and fight. And not only did he urge people to march on the Capitol and fight, he further fanned the flames, and he and his family cheered and celebrated the desecration of the Capitol. Later that day, as the dangers escalated, he ignored and flat out rejected the pleas of Congress, including those of his own party, to call off his supporters, the rioters, the terrorists, as they engaged in vandalism and violence. Later that, and now the president is saying that he is not responsible and that his incitement to violence was totally appropriate. The president's actions demonstrate his absolute inability to discharge the most basic and fundamental powers and duties of his office. Therefore, the president must be removed from office immediately. This is a decision we make with the utmost solemnity and prayerfulness, which this crisis requires. Removal of the president is an unprecedented action, but it is required because it is an unprecedented moment in history because the danger that he poses. And I heard the previous speaker say that we are objecting to the president because we don't like the way he executes his duties. No, we don't like it at all. Acts of sedition, incitement to insurrection, treasonous activity. And if you are associating yourself with that as the proper execution of the president's duties, you are associating yourself with sedition and treason. Yesterday, in a pro forma section, we introduced a unanimous consent request to take up Congressman Raskin's legislation, which calls on the Vice President to mobilize the Cabinet to activate the 25th Amendment to remove the President from office, again, to prevent him from causing more damage to our country. Who knows what he might do next? But House Republicans rejected this legislation, and so the President's unhinged, unstable, deranged acts of sedition may continue, endangering America and undermining our democracy. Now we are taking up this legislation in regular session. After passage, we are calling on the Vice President to respond within 24 hours of passage. This resolution gives House Republicans the clear choice to honor the oath of office, to defend our democracy, and to uphold the sacred trust given to us by the Constitution and by those whom we represent. Mr. Speaker, during the Trump presidency, this 4 years, and especially during this sad time, I recall the words of the great Israeli poet Ehud Manor, and that's what he said when he said, "I can't keep silent in light of how my country has changed her face. Won't quit trying to remind her in her ears, I'll sing my cries,
until she opens her eyes. I can't keep silent of how my country's changed her face. I urge my Republican colleagues to open their eyes and to finally hold this president accountable. The security of our country and the future of our very democracy are at stake. When we pray for God to bless America, let us hope that that blessing comes down strongly on us in the next few days. With that, Mr. Chairman, Mr. Speaker, I yield back the balance of my time and again applaud the great leadership of Mr. Raskin. The Speaker yields back. Does the gentleman from Maryland reserve? I reserve, yes. The gentleman from Ohio is recognized. Mr. Speaker, I will yield 2 minutes to the gentleman from Virginia, Mr. Klein. The gentleman is recognized for 2 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I rise today in opposition to House Resolution 21, calling on Vice President Pence to invoke Section 4 of the 25th Amendment. Like all of us, I condemn in the strongest possible terms the violence that occurred here in our nation's capital last week. Political violence is never the answer, regardless of which side of the political spectrum it occurs. And that's a strongly held position on which I've been clear since well before my time in Congress. Let's be clear about a few things. The adoption of this political resolution would be divisive rather than unifying. The Vice President has said he has no intention of taking action under the amendment, so this process is pure political theater on the part of the majority. In addition, no due process has been provided. As a former prosecutor, if law enforcement brought evidence of a crime to me and said, take this to the jury tomorrow for a jury trial, there would be no chance for the defendant to prepare any defense. I'd be violating half the Constitution, the Code of Virginia, over 100 different rules of procedure. In the more than 50 years since the 25th Amendment was ratified, Section 4 has never been invoked. As such, there are no judicial or authoritative opinions that would evaluate its implementation. And absent this, we must look to the legislative intent of the Congress that passed its language. And nowhere in the legislative intent is the current situation envisioned. It's meant to be used for incapacity, not for political ends with 8 days remaining in a president's term. Last week, Vice President Pence was lauded by the majority for not yielding to pressure to exert power beyond his constitutional authority to determine the outcome of the election. Yet, the majority today is attempting to pressure him to exert power beyond the intention of his constitutional role in Section 4 of the 25th Amendment. This action will only further fuel the political divide among our citizens and will be detrimental to the long-term efforts to unify our country. Mr. Speaker, both President Trump and President-elect Biden have called for a peaceful transition of power. I would encourage members of both parties to work toward this end and vote against this rushed, misguided, politically motivated resolution. I yield back. Gentleman yields back. Reserve. The gentleman reserve. Ano ang nagpadayo no nga kining pagtuki dito sa ubos lower house o sa House of Representatives sa Estados Unidos na nibutar ang kanilang sakto ning kuan sa resolution is to urge no pag-auhag lang ni Vice President Mike Pence nga mo action mo tawag ba natong take over no sa pagduma sa nasod sa Amerika no ining nabiling mga adlaw sa Trump administration mga kasibya no anyway biyaan sa tinig kadiyot kay murag mataod-taod pa ning ilang mga tawag nato mga debate dito mga kasibya no so aray sa ta kay wala hingpit na nakabuylo kada may gayuna no ang pagpahigayon sa committee hearing sa House Committee on Constitutional Amendment mga kasibya nga gipanguluhan ni Kongresista Alfredo Garbina Jr. no sa kining kausaban nga gitinguha sa kausaban ni sa ubos sa atong batakang balaod mga kasibya no ato na ning mapabati ninyo kining maong committee hearing nga gipanguluhan ni Kongresista Garbin mga kasibya no timing da si Kongresista Rodante Marcolita may mo karong higayon na atong paminawon. Very good question. Yes. Okay, are we now declared as a constituent assembly? To determine whether we are a constituent assembly, we have to define what is a constituent assembly. Now, for academic purposes, Kong Kaloy, a constituent assembly is a body authorized by the Constitution for the purpose of proposing amendment
or revision to the Constitution. It is a group of elected representatives that has the power to write or change the country's constitution. Meaning, in that definition given by Father Byernes, when we dealt with or proposed amendment to the Constitution, we are sitting as a constituent assembly. Hindi tayo kailangan magbagong anyo na kung saan iba yung suot natin or magsama-sama tayo. Every time we dealt with proposing amendments to the Constitution or revising the Constitution, we are sitting as a constituent assembly, exercising our constituent power apart from our legislative So, power. Mr. Chair, the question still stands. Are we now sitting as a constituent assembly? Yes, we are sitting as a constituent assembly, Mr. Chair. exercising our constituent power. Kong Defensor is now recognized, the Vice Chair. Just to answer the question of Congressman Sarate, if you read the provisions of our Constitution, there is no formal act needed to open deliberations and act as a constituent assembly. The provisions of the Constitution is silent, and once we convene to discuss this House resolution on amending our Constitution, like what the chairman has said, we are already acting as a constituent assembly, exercising our constituent powers. So wala pong formal na aksyon na kailangan to distinguish this from any legislative act. It may have a similar procedure, similar to that, to legislating a bill, but the powers exercised by this body are already constituent powers as a constituent assembly on the part of the House of Representatives. Thank you, Mr. Chair. May I continue with my Si Kongresista Sarate ni. position of the chair as well as the members of the committee that we are now being convened as a constituent assembly. Now, is there no need, Mr. Chair, for that? Because yes, the Constitution is silent. No? Hindi ko ba kailangan that the leadership of both houses will agree? How are we going to win? Because what is only very clear from the statement of the chair is that we will vote separately. Now, as to the deliberations, there are no need for a joint. Kong Kaloy, the Constitution does not provide for the convening of a constituent assembly prior to making a possible amendments to the Constitution. Neither is there any mention about a constituent assembly in the rules of the House of Representatives. So once Congress initiates the procedure to propose amendments to the Constitution through Articles 8, Section 1, thereof, it is deemed to have entered into the exercise of its constituent power. There is no need for a prior act of organizing itself as a body exercising constituent power. So these views was shared by Father Byernes and even also shared by former Associate Justice Adolf Ascuna and of course Dean Danilo Concepcion, now the president of the UP or the University of the Philippines. Mr. Chair, does the Senate share the same observation? Thank you, I Chair. hope they share the same sentiment. And, You hope? Yes. We're not sure. Yes, thank you, Mr. Chair, for that answer. So is it now the position of the chair that the House can adopt its own rules on Constituent Assembly, and the Senate can likewise adopt their own rules, and these rules may be not in consonance with each other. They may differ with each other, Mr. Chair. Is that a possibility, Mr. Chair? That's why very clear, Kong Kaloy, is that having the power granted by the Constitution to determine or rules in proposing amendments or revision to the Constitution, same way that the Senate has its own power to determine their own rules. In fact, hindi nagkakaiba. Yung mga resolution na ipina-file nila doon sa Senado is similar to what we have right now. Recently filed was the resolution of Senator Tolentino and Senator Bato de la Rosa, calling also
for amendment to the economic provisions through a resolution of both houses of Congress. Parehong porma. In the same way na pareho din sa atin dito. Siguro, ganun din yung kanilang apresasyon ng base sa apresasyon din ng Chair ng Constitutional Amendments. And Kong Defensor would like to add something. Thank you, Mr. Chair. Congressman Zarate, that's a very good question. Again, if we go back to the provisions of the Constitution, how both houses will proceed with the amendments of the Constitution, silent naman po ating Constitution. The Senate may proceed with their own rules. If both houses can pass or approve amendments based on a voting of 3/4 of all its members, kung pareho po ang mga probisyong inaprubahan ng Kongreso at Senado, then we can sit down together to have it approved. At sa ngayon po, silent ang provisions ng ating Constitution, we can proceed separately and vote separately based sa silent provisions ng ating Constitution. So titignan po natin sa dulo kung pareho po ang inaprubahan nating mga provision na amyendahan, and we can sit down together with the Senate in a bicameral conference committee to reconcile whatever provisions that we have approved by voting separately. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair and Vice Chair Defensor. Kasi po ang iniisip ko lang before we proceed, in fact, ang tingin ko nga earlier, kailangan ba talagang mag-convene? But anyway, before we proceed sana, to this representation, it is prudent that we will already agree on a commonality of rules, no? Dahil it will only further the confusion kung magkakaiba yung rules as already admitted. No? It may differ. Now, my next question. For the House, Congressman Zarate, we already agreed when we adopted House Rules of 18 Congress, and specifically that is Section 142 of Rule 20. Yes, thank you. So my next, ano na lang, Mr. Chair, clarificatory question. No? You mentioned that 2/3 votes will be required. No? We already agreed that we will have to vote separately, no? Senate and the House. Itong tanong ko lang pertaining to the committee, will the 2/3 vote apply as well in the committee level, Mr. Chair? The 3/4 will only apply on third reading. The 3/4 vote of all members of Congress voting separately will only apply on third reading. So it will not apply here at the committee level. Thank you, Hindi Mr. po, hindi po. And then my final parliamentary inquiry, Mr. Chair, although I will reserve some other questions probably later. I recall, Mr. Chair, during the time of Chairman Rufus Rodriguez, there was already an approved committee report, no? Pertaining also to different resolutions proposing amendments to the Constitution. May I inquire, Mr. Chair, what is now the status of the said resolution by the committee previously voted upon by the members of the committee, Mr. Chair? The said report was recalled, as I understand, during the chairmanship of now Deputy Speaker Rufus Rodriguez. And what will now be the status of the said report, Mr. Chair? Because I understand proposals as in the same manner as we are now considering. No? There were also proposals then to amend the economic provisions of our Constitution were already considered previously. So will that now be set aside, Mr. Chair? Not necessarily set aside, but since this is a continuation of hearing and all those details taken into in the said committee report can be consolidated when we finish our RBH2 and come up with a new committee report subject matter which is RBH. Pwede natin i-consolidate as long as it is germane to RBH2. Thank you, Mr. Chair. And finally, I inquired on that
because that previous committee report also included some amendments as to form of government, as to some political changes in the 1987 Constitution. Will those proposals be considered also in this current proceeding, Mr. Chair? The directive of the Speaker and the direction of this committee is only to tackle provisions in Article 12, 14, and 16, specifically on economic restrictive provisions. And that will, the committee report will be confined into that. No political provisions. Kumbaga hindi na natin kutsara sa Bicol, sabi, data ng kutsaraon, walang term extension dito o walang abolition of term limits. Well, salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair, although I still have some reservations on that, no? Dahil talagang pag nagsisimula na itong pagtakbo ng Cha-Cha train ay bubukas ito, no? Sa tingin ko, ng representasyong ito ng puwang para sa iba pang mga amendments. No? Kaya naninindigan na tayo na ito nga ba talaga ang pangangailangan natin ngayon. No? Nasa gitna tayo ng matinding krisis na pinalalapan itong pandemya ng COVID, but palalargahin natin itong Cha-Cha train. At any rate, I'm reserving my other questions probably in the course of the proceeding, Mr. Chair. Maraming salamat sa pagkakataon and again, congratulations sa inyong appointment as chair of this very important committee. Thank you, Kong Kaloy. And to acknowledge also the representative of Party List Aambis OWA, Congresswoman Garin. Good morning, Chair. Good morning, Kong Sharon. The Senior Deputy Speaker, Kong Doy Atchon. Sana okay na siya ngayon. Ano ba? And the former chairman, Deputy Majority Leader, Kong Oging Mercado. Magandang umaga po, Kong Oging. Now to proceed with our discussion, there are... Mr. Chair. Yes, Kong Arlene. Thank you, Mr. Chair. Follow-up lang po ako sa question para maklaro. Kasi if I remember, sa 17th Congress po natin, we were circumspect in adopting a House resolution, concurrent resolution, to signify the convening of a Constituent Assembly. Bago po nagtatakel ng proposed amendments to the Constitution. But if we're going to adopt the House rules na sinasabi ninyo, parang tinitreat natin as a normal bill yung nakasalang na ang pinag-uusapan natin ay Constitution, Mr. Chair. Ganun ba ang gusto nating mangyari? Na parang normal bill lang siya, na isinalang samantalang Constitution ang pinag-uusapan natin, Mr. Chair. Well, nasagot ko na to kanina, Kong Arlene, but just to answer you briefly, you know, it will be noticed that ang ating saligang batas does not dictate how Congress should do it, except for the outcome be approved by 3/4 vote of all members of Congress. This means that aside from the requirement of 3/4 vote, Congress is free to decide how it will go about the task. And what are the options of Congress? Yung sinasabi nga ni Father Byernes that the two houses might come together in session for the purpose of amendments, how they are to organize themselves and by what majority are they going to decide. Simple majority, 2/3 majority, 3/4 majority, voting either jointly or separately. All these are for Congress to decide. Now, second, there's another option which both houses might decide to do it the way they pass ordinary legislation. That is, as they are where they are about, but voting separately by 3/4 majority and only coming together the way they do in ordinary legislation to reconcile their differences. Kaya nga ho, paulit-ulit natin sinasabi na ang sabi ng konstitusyon, proposed amendments by Congress itself, lang naman ay 3/4 vote of all members
of Congress, of all the members of Congress. Sa atin, of all the members of Congress, voting separately. But as to how kung paano natin gagawin yon, ang sabi ng konstitusyon, bigyan tayo ng kapangyarihan na mag-akda ng ating rules upang mag-propose tayo ng amendments o revision sa konstitusyon. Kaya nga ho, nandito na sa section 142 and under the internal rules of this committee, meron din tayong section 15, paragraph 2, nagsasabi din na ganoon din po yung ating procedure dito. Kung Defensor. To address Congressman Arlene Brosas' question further, ma'am, ang Kongreso po or the House already has existing internal rules for constitutional amendments at ang proseso po sa ngayon ay pareho sa legislation since the Constitution itself is silent and it applies at the same time also to the Senate. So maybe the Secretariat can pull out the House internal rules on constitutional amendments to help the members understand better kung paano po ang ating magiging proseso. Thank you, Chairman. Mr. Chair. Yes, Kong Doy, with your indulgence, there are slated order of preference. Yeah. But only for the not to interpret, but to address only the issue at hand right now. You may proceed. Very brief, Deputy Speaker Liatson, please. Yes. Thank you, Mr. Chair. Just to address the issue about well, the Constitution actually provides the most stringent requirement, and that is voting 3/4. Yan na po yung pinakamataas na botohan. So yan yung pagpapahalaga natin sa Constitution natin. That's one way, and malinaw po yan. Pangako ko sa'yo, very brief lang, Mr. Chair. Mamaya na lang. I'll just reserve other questions later. Thank you. Thank you, Speaker, Deputy Speaker Doyle Liatson. Next is Representative. Clarificatory question also, Mr. After Kong Lawrence Fortun. This is also coming from the minority. So, Kong Lawrence Fortun, you may now proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning. I also say congratulations to your appointment, election as new chairman of the Constitutional Amendments Committee. This is just 2 points lang, no? One on the Constituent Assembly issue. We said, no, that Congress, no, may pursue amendments to the Constitution the way we propose legislations. The only great difference there is that on the final vote, the required vote would be not the simple majority, but 3/4 vote, no, of all members. Not just 3/4 of members present, but 3/4 of all members of both houses, no, voting separately. Now, Vice Chair Defensor said earlier that in case there are differences, no, between the version adopted by the House and the version adopted by the Senate, both houses can proceed the route of a bicameral conference to settle their differences. Now, my question, Mr. Chair, is that after conflicting provisions are reconciled, the bicameral conference able to come up with a common version, does that version become now the final version adopted by both houses, o ibabalik pa ba ito ulit sa dalawang houses para pagbutuhan ulit ng other 3/4? Because there might be a possibility, Mr. Chair, that there are members of either house who voted in favor of the proposed amendments base doon sa version na adapt ng kanilang house. No, for instance, in the case of the House of Representatives. Ngunit nung nag-reconcile na, nag-consolidate ng mga provisions ang bicameral conference, maaring may natanggal, maaring may nadagdag, na wala naman doon sa original na version na adapt ng House of Representatives, for instance. So, the 3/4 vote earlier would not anymore be reflective of the real sentiment, no, as regards the new version adopted in the bicameral conference. So ang tanong po dito,
ibabalik ba ang bagong version, no, na in-adopt ng bicameral conference sa both houses para pagbotohan ulit ng 3/4? May I answer that, Mr. Chair? Please proceed, Congressman Defensor. Congressman Fortun, my position is that if ever there are differences in the versions of the Senate and Congress, and after meeting in a bicameral conference, may bagong version tayong lumabas. It is my position, and I hope it will be the position of this committee and Congress, na dapat pagbotohan pa din at 3/4 vote pa din ang dapat makuha, whether we are voting jointly or separately. These are provisions of the Constitution, at ang pagboto at pag-approval ng 3/4 of all its members ay dapat manatili pa rin. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Kasi pwede kasing bumoto tayo ng pabor doon sa version natin at sa bagong version hindi tayo pabor. So kailangan ibalik talaga sa both houses at magboto ng 3/4. Now, Mr. Chair, do we have a clear position now as to the voting? Do we vote separately or jointly? Kasi interchangeably ginagamit natin na whether we vote jointly or separately, basta importante 3/4, no? Because if it's a constituent assembly, Mr. Chair, and we vote jointly, then that would mean 24 plus 300 and 3/4 of the 324. No. However, if we vote separately, that would be 3/4 of the 24 and 3/4 of the 300. So there's a great difference there. So what is our position here? Separately or jointly, Mr. Chair? The position of the Speaker, including that of this committee, and in fact, the one pending before us is RBH 2, which has a plain, unequivocal, and explicit language that we will vote separately, meaning the 3/4 vote of all members of Congress voting separately. Malinaw po yun. Mr. Chair? Yes, Deputy Speaker Marcoleta. We cannot see in the provision of the Constitution that we will vote separately. Walang nakalagay doon. Maski bali-balita rin mo yung Article 12, Section 1, Constitution. Ikaw na rin ang nagsabi kanina na pati nga yung pagbuo ng Constituent Assembly, wala nga nakalagay dyan eh. Di ba? Much less, voting separately, hindi sinasabi dyan. Kung akong tatanungin mo, mas gusto ko joint. Mas madali yun eh. Bakit ka mo? Eh kung halimbawa, nagawa na natin ang natin gawin dito, tapos na tayo, okay na tayong lahat, bumoto tayo, nakuha natin ang reports. Pagdating sa kabila, ang nakuha niya lang 1/4. Kasi wala rin tayo nagawa. Kaya sinasabi ko kanina, maybe you should have sounded off your counterpart in the Senate. Kung talagang makuha nila yung 3/4, kahit na voting separately, papayag ako. Pero sabihin nila sa atin, meron talaga silang 3/4. Kasi kung halimbawa, sabi, boss, kasi anong gawin dito, 1/4 lang kayo. Eh, ba't pa tayo nagtatangka ng pagbago dito? Eh, wala rin pala silang ma-deliver doon. Pero kung joint voting, sabi nga ni Congressman Fortun, 24 lang sila, 304 yata tayo. Kunin natin ang 75% ng total na yon, sigurado tayo. So anyway, the Constitution does not categorically say na yung mga tayo, magbumoto tayo ng separately. Ba't natin sinasabing separately? Ba't hindi natin tanggapin na joint voting ito? Well, Deputy Speaker, I fully respect your opinion, but ang kuan ba sa luha ha atol ni putlan kadiyot mga Sibya kay sugod na ang 11 o'clock nga misa karon, misa novena gikan sa Basilica Minori del Santo Niño karong mga orasa, pero matay murag makapaturok ni duda murag na ni kuan da dinali ang tuyo ning pagpahigayon mga kasibya sa kuan sa atong sani kausabas batakang balaod, no? Mo'y akong duda. Murag gadali ang atong mga kongresista karong higayuna mga kasibya, no? Gusto nila, ang gusto ni Marcolita karon no, para niya kuan
Constituent Assembly man, so mag-iusa tag buta, lobong aning Senado mga kasibya. So murag ang committee aning Senador Kiko Pangilinan, ang Constitutional Amendments Committee dia Senado, mutoki ani pananglitan, pero nig-abot na diri sa Constituent Assembly man sila, lubong diri mga senador, mga kasibya. Kung kwaon ng 3/4, kaya kayo mga kasibya. Anyway, pabidaw na ta, ito paminaw, no? Ang misa, makuha ninyo, pinagi sa atong FB Live sa SibyaTV, mga kasibya, ang misa, ikaunong nga adlaw sa Novena Mass, 11 o'clock ni nga Novena Mass, sa 6 days sa novenaryo ni Senyor Santo Niño. Manamilit sa ko karong taon, kung makabalik na karong alas 12, ako ni monitor ang nagpadayon nga hearing sa House Committee on Constitutional Amendments, mga kasibya, sa tinguhang kausaban sa Batakang Balaod sa mga economic provisions sa atong konstitusyon. Namilit ko, good morning mga kasibya.